السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد مع درس جديد يحمل عنوان la subordonnée relative avec les pronoms relatifs simples. يعني نشوفوا la subordonnée relative, c'est quoi la subordonnée relative مع les pronoms relatifs simples. D'abord, on commence par la première phrase. Le jeune homme qui porte la blouse orange est mon cousin. Vous voyez que dans cette phrase-là, donc d'abord, on va voir le type de la phrase, c'est-à-dire comment elle est. Donc cette phrase est une phrase complexe. Vous voyez qu'il est complexe parce qu'il a deux verbes conjugués, un et deux. Donc automatiquement, quand j'ai deux verbes ou plus conjugués dans la même phrase, je dis que c'est une phrase complexe. Alors on va voir le type de cette phrase complexe. Alors le type de cette phrase complexe, c'est une phrase complexe, bien sûr, avec la subordonnée. C'est quoi la subordonnée? Quand on a un subordonnant ou bien un pronom relatif qui. Donc voilà qui, c'est un pronom relatif. Et bien sûr, la subordonnée relative se repère à partir de pronom relatif jusqu'à le deuxième verbe. C'est-à-dire, je compte combien de verbes. Donc j'ai combien de verbes? J'ai deux verbes. Alors le premier verbe, il est intégré dans la subordonnée. Et le deuxième verbe, la subordonnée. Il est un deuxième verbe conjugué. Voilà. Et dans le crochet, je mets ce crochet-là pour limiter et délimiter la subordonnée relative. Subordonnée relative. Pourquoi il s'appelle subordonnée relative? Car elle commence par un pronom relatif. اسماء الموصولة. يعني هذا الجزء هذا اللي بادي من كي حتى الفيرب الثاني مصرف ما كيدخلش مع الفيرب الثاني كتسميه subordonnée relative. On appelle subordonnée ou là si on veut donner son nom complet voilà proposition subordonnée relative. نكتبوا proposition subordonnée relative et on se contente de dire seulement subordonnée relative. Ce qui reste, le crochet, donc c'est ce qui comme ça se lier, كنسميهم principal, كتسمى proposition principale. إذن هذا ولا suite ديالو هنا. Je peux dire le jeune homme et mon cousin. هذا ce qui reste ici, on appelle subordonné. يعني هذا كيكون سواء كيكون بعض الخطرات امبورطون كتسمى ديتيرميناتيف، بعض الخطرات هذا مهم، بعض الخطرات ما يكونش عندنا مهم. الا كان عندنا فيرغول هنا سيباري باغ اون فيرغول كتسمى اكسبليكاتيف، ولا ما كانش عندنا فيرغول كتسيبار هذا سيبوردوني كنسميوه ديتيرميناتيف. دونك هنا هذا مهم. سي كلير. ديتيرميناتيف كي ديتيرمين c'est-à-dire le sens de la phrase, c'est-à-dire il détermine l'antécédent. هذا كيتسمى اللي قبل من سيبوردوني relative قبل من البرونون relatif كيتسمى هذا كامل le nom tout le nom كيتسمى antécédent. Pourquoi il s'appelle antécédent? Parce qu'il vient avant le pronom relatif. Alors le type de la première phrase, c'est avec qui? Avec qui? Parce que là le jeune homme et mon cousin. Parce que علاش درنا كي؟ لان هاد l'antécédent في la phrase c'est un sujet. لان شفنا الجمله قرينا الجمله غنلقاو بان l'antécédent اللي كتعاود كترجع عليه كي c'est un sujet de la phrase principale. Regardez, le jeune homme et mon cousin. Donc هنا الفراز هنا في الجمله العاديه في البرينسيبال c'est un sujet là. C'est pourquoi ملي بغينا نديرو subordonné درنا بلاصتو كي باش نوضحوا شكون هو. Passons maintenant à la deuxième phrase. Le livre que tu m'as donné contient des leçons importantes. Et donc, nous sommes dans la phrase complexe, la subordonnée relative, parce qu'il y a le pronom relatif que. Il n'y a qui? Il n'y a que. Donc c'est un pronom relatif. Et bien sûr, il va être localisé, repérer, la subordonnée relative, à partir d'ici. Le verbe صرف هنا premier verbe, ça c'est au conjugué. Et conjugué au passé composé du temps du passé, ça c'est le premier verbe. Voici le deuxième verbe, il est à côté. هنا jusqu'ici كندير بحال comme ça. واخا حداه. هذا بوحدو وهذا بوحدو. دونك هنا من هنا حتى لهنا كتسمى subordonnée relative. غنكتبوها ب اس ار. نكتبوا اس ار يعني subordonnée بلا ما نكتبوها كامله. Subordonnée relative.
هذا الفيرب هذا ما كينتميش للسيبوردوني غولاتيف الثاني، وبالتالي هذا الفيرب كينتمي لهذا لونتيسيدون. اذا هذا هو لونتيسيدون دو الكو. لا ميم شوز هذا كي لونتيسيدون هو لو جونوم، ça c'est on appelle l'antécédent. ولكن الا جينا نشوفوا donc on peut dire هذه كتسمى principal، هذه كتسمى proposition principale، هذه لو غاس ديالها proposition principale نديرو بي بي. ولا شلنا كو اش كتعوض ليا كو؟ الفرق بين كي وكو، كي كتعوض لي السوجي لان هذا سي ان سوجي، وكو كتعوض لي بانه كومبليمون دوبجي ديريكت. علاش؟ لان que tu m'as donné, le livre contient des leçons importantes. Oui, on est d'accord que ici dans le sujet, c'est le sujet de la phrase. ولكن في الجملة الضمنية راك tu m'as donné quoi? Tu m'as donné quoi? C'est clair? Tu m'as donné le livre. Donc là c'est un sujet, ici c'est un complément d'objet. Donc tu m'as donné le livre. Tu m'as donné le livre. Donc c'est un complément d'objet direct. إذا لقيتي دائما que ديما l'antécédent c'est un complément d'objet direct، لأن في الجملة هنا داخل سميتو راه tu m'as donné le livre. أما هنا le jeune homme qui porte la blouse rouge orange c'est le jeune homme et mon cousin, et le jeune homme oui qui porte la blouse orange. C'est clair? Voilà, ça c'est la subordonnée relative deuxième. Passons à la troisième. J'ai pensé au projet dont tu m'as parlé. Là عندنا ثاني la même chose، عندنا phrase complexe، لأن عندنا le pronom relatif dont avec D-O-N-T. Il est بغيت localiser ولا repérer la subordonnée relative، غنبدا من هنا ونحسب شحال من verbe. Tu m'as parlé، هذا c'est un seul verbe، ما بقى عندي حتى شي verbe هنا، إذا هذا هو le premier verbe، ما عنديش deuxième verbe، donc jusqu'à la fin. donc من هنا حتى la fin de la phrase كتسمى subordonnée relative. La même chose, subordonnée relative. Et bien sûr, ce qui est avant, c'est ma proposition principale de PP. Et les قبل c'est au projet, ou qui تسمى l'antécédent. دائما اللي قبل من البرونون relatif ou qui تسمى antécédent. Voilà, antécédent. Et j'ai pensé au projet. فكرت في المشروع اللي انت تكلمتي لي عليه. وبالتالي هنا هذه الدون هذه كتعوض لي شنو؟ انت تكلمتي عليا. Tu m'as parlé de quoi? Tu m'as parlé de. Donc هنا اوتوماتيكمون ولا بغيت نرجع الجمله حيت الاصل ديالها tu m'as parlé de projet، حيت لان الفعل دو parler كتبع دو. الا كان الفعل دائما متبوع بدو بريبوزيسيون دو، ديما الا بغيت نقلبها وندير فيها سيبوردوني غولاتيف كندير دون. كنقول بالعربيه فكرت في المشروع اللي تكلمتي لي عليه. تكلمتي لي على المشروع، المشروع اللي تكلمتي لي عليه الا قلبتها كتولي دون. علاش دون؟ لان الفعل متبوع اصلا بدو. لان تكلمتي عن شيء او عن احد كندير باغلي دو، وبالتالي بغيت نقلبها ضروري خصني ندير دون. دونك دائما الافعال اللي اصلا سون سويفي دون بريبوزيسيون دو لا بريبوزيسيون دو الا بغيت نقلبهم كتعطيني دون، بروبوزيسيون دون. سي كلير؟ الوغ هنا لونتيسيدون سي بروجي، دونك هنا اوتوماتيكمون الاصل ديالو سي ان complément d'objet indirect. لأن هنا complément d'objet indirect. لأنك tu m'as parlé de projet. Tu m'as parlé de projet. تكلمتي على المشروع. الجملة الأخيرة وهي la chambre où il se couche toujours paraît grande. غنشوفوا ثاني toujours la phrase complexe. نشوفوا le pronom relatif c'est où avec accent grave. غنبداو من هنا نديرو كروشي هنا وغنحسب شحال من الفيرب هنا. عندنا 1 2 se couche et paraît. إذا غنلوكاليزي قبل من الفيرب دائما juste avant le verbe. إذا هادشي اللي غيبقى اونتر كروشي كتسمى سيبوردوني غولاتيف، كنكتبوا اس ار يعني عوض نكتبوا سيبوردوني غولاتيف. وداكشي اللي بقى hors de bien sûr un subordonné on appelle proposition principale هو الاس اس. bien sûr هنا il se couche ou il se couche toujours. هنا غنشوفوا l'antécédent c'est la chambre. دائما l'antécédent كيكون قبل من البرونون غولاتيف. وبيان سور دائما من قبل لونتيسيدون وكنشوف شنو هو لا فونكسيون ديالو. غنقول il se couche toujours dans la chambre parce que où remplace complément séquentiel de lieu. Où il se couche toujours, si on pose la question il se couche toujours dans la chambre. donc هنا la fonction ديال où ou bien dans la chambre c'est un complément séquentiel de lieu. C'est clair? Alors généralement هادو ce sont des subordonnées relatives avec les pronoms relatifs simples. Là on va voir dans l'autre vidéo
les pronoms relatifs composés. Alors, les pronoms relatifs simples, généralement, il y a 4. Il y a 5, il y a quoi, mais on va voir ça après. Il y a qui, dont, où et que. C'est clair. Donc, voilà, subordonnée relative. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Et maintenant, je fais partage, like et l'abonnement et les commentaires aussi. Merci beaucoup. À la séance prochaine.